Wodi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe tawaɓe joni ono ndaara suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon ndelle sakiraɓe toɓɓe kaɓɓodiɗo kibaruji meɗen hande ɗo keɓon famde sukaɓe kayeɓe janggoɓe ɗum wonno l'école ji université ji gonamɓe parti politique biyeteɗo MPP filotoɓe fa hande ƴeftade parti politique MPP o golleji mabɓe tileke ley hiɓere zignare to wonno koɓe kawritino de golle mabɓe sakiraɓe keɓon famde guure ɗiɗi tawaɗe ley ndewgu fada wonnoɓe ino kaɓa dow nokkure jayri durgo keɓon famde joni o ka pamral heɓama joɗake hakkude mabɓe ɗe yimɓe ɗe guure ɓe jaaɓi joni o kam nokkure nde laato nokkure durdude ɗum wonno kulle on paman ɗe guure wonɗe guure ɗe keɓon famde fa hande ɗum wonno hiɓere fa hande ndegu gawa toon ɗum eɗen andi toon en ino laati nokkure to kañum ittete sanne ka nokkure nden en laatake ko waɗi leɗɗe sanne eau de forêt en tawaɓe toon ɓe kooƴi aadi kamɓe ɗe awdi nokkure nde en fuu leɗɗe fa heeɓa joni o ka ladde nde warta ndelle sakiraɓe ɗum wonno ko laati toɓɓe kibaruji meɗen bisimilla moɗon ndelle miɗo holluno on ley hiɓɓere zignare toon en sukaɓe kayeɓe ƴuɓe les région ji sappo e tati Burkina Faso ɓe wonaɓe ɗum wonno parti politique MPP ɓe kawritinno toon en haddu balɗe tati toon hollunurde haqqilloji e dow lawol politique wodi de dow lawol noy ɓe gatta de parti MPP o laati o parti politique ɓurɗo manggo ley leydi meɗen Burkina Faso ɗe ha keɓon famde golleji mabɓe ɗiɗi tilake ɗum wonno ñande asawere nde on tilagol majjum tawama ɗum wonno joni o ka yesso ɓurɓe laatade towde e ɗum wonno parti politique MPP o e foof ndelle min ɗe Adama Guiti tawdano e mabɓe toon en daare fa hande Umaru Tambara e Rosé Kam ɓe sukaɓe yo sukaɓe l'école jande pamare e jande kampe woɗi ɓe ƴurana commune ji wo rondia nder ndewguji meɗen ɓe garana fa hande fa ɓe jangguine noy politique yarata noy golle parti MPP wordi tawti ɓe kokkodira hakkillo e dow ko mono fu andi no watta fa kamɓe e dow ɓe gatta baka mabɓe e ñibdi leydi ndelle ni woni kilal ɗiɗaɓal ko dagu nde jande na waɗe ndelle nde jande nde yottake ili hen sukaɓe gaɗa jande mumen nden jaltini ɗum wonno konngol ngol konngol du wonda kana e laamiɗo leydi e bangal nde jande Bachir Ismail Ouedraogo wi'ana ke sukaɓe ɓe kooƴi aadi e gollude jamma e ñalawma fa MPP yaara yeeso ley hen mawɓe ardiɓe o parti mbiyana ngal gollal yo hakkillo lobbo saabu jande kam woni hoore dañal woɗi ley politique sey jande sey ande ko neɗɗo wawa wadde politique Simon Compaoré ele haalam wi'ana na hooli ɓe sukaɓe saabu ɓe caboto fa hande golle mabɓe yaara yeeso amma sey tawe golle ɗen gollama ley ne'are lobbere fa hande e bangal nde jande ɓe sukaɓe kawriti buuɗi fa balla soldasiɓe meɗen dariɓe jemma e ñalowma fa ndena en ndena leydi meɗen yulamɗe reenu en fa hande ele hen pamon ke leesoji kokkama suudu lukotoro signare woɗi balla fa hande hokkama sukaɓe fa ekintine dorbagol mobilaji mawɗi wodi sanne ndelle sakiraɓe joni o en jaan hiɓere fadan gourma hiɓere wiyeteno kuwardeni e boucan reni ayo ndelle keɓon famde yimɓe ɗe guure ɗiɗi gonduno ɗum wonno joni o ka raffi pamral dow saabe nokkure jayri to ittana noon to kulle durata ka keɓon famde nde nokkure laatake sababu ɗum wonno joni o ka raffi pamral hakkude mabɓe ɗum laatake hunde ko satti sanne ayo ndelle no wattede joni o ka gondal lobbal ɓeyde tawede ley leydi meɗen ndelle keɓon famde joni o ka fa jaam jooɗo hakkude mabɓe filama haddu lebbi ɗiɗi wonno tore wonno koɓe goni iɓe pile e belede joni o ka hooreɓe fina tawaji ɗe guure ɗiɗi ɓe kooƴi aadi e yayrudurde woɗi joni o ka faɓe jaɓa nokkure nde en waɗe nokkure durdude kulle ndelle keɓon famde kanko e tendano ina tawdano e mabɓe toon daare no gollal ngal yaari jiide e kaldal hawrudurade jaam yiita kuwardeni e kupparinu jaaɓi tawede dow jaam wo bele nurgol ko naawi woɗi ko juutiri haddu lebbi ɗiɗi laati sababude ɗe guure ɗiɗi jaaɓi yeƴanade ko hawrodiri ɗum te gobri kaɓe koye sino gobre ni saabe belenurde joni kam jaaɓi fa nokku o yoppene kulle e laatade sara miɗo jeeyi yaafade hunde foof miɗo laaɓi nana ɗo yimɓe dariɓe fa jaam heeɓe hakkude amin salla mi yayre reke ɓernde laaɓude mono ami fu ino tampuno dow hunde nde sanne hande ɗo min fu miɗen ceeyi sanne e yaafodurde woode e yayrudurde min ƴamata ko ɓuri ni haddu belodurgol ngol waɗama tatteji ɗi foof woodi o waldere daraninde kaldal e filotonde pamral e gollidal mairie fada gourma kamɓe gaɗi ngal ɗo gollal
La zone de pâturage était devenue des champs. nokkure durdude nde laatake nokkure gese e to yimɓe ñiɓi fa gondal ɗon en laatake hunde ko tiiɗi sanne miɗen jetti hooreɓe fina tawa ɗiɗo ɓe sanne e gollidiɓe maɓɓe fof saabe koɓe jaaɓi fa pamaral heɓe hannden o en miɗen jetti e majjum woodide ɓe fuu ɓe jarreke ɗum La zone est acceptée de par tous. Il est maintenant de la responsabilité de la commune. joni ka ko tilsani mairie wo heƴƴude nokkure durdude nde woodi waɗa ɗum nokkure durdude nde commune o jeeyi Et en fait donc une zone pastorale communale. nokkure laatinde sababu rafi pamaral hakkunde kuwar deni e guppa nde ina yaajiri kotta hectare ji 200 ɓe fuu ɓe kooƴi aade e daranade fa golle ɗe laato hunde ko tabiti woodi nokkure nde waɗe nokkure durdude kulle ay woodi Allah ɓeydi fa hannde pamaral hakkunde maɓɓe ndelle sakiraɓe joni o e jani ɗo hiɓere doorim waldere sukaɓe kayeɓe daraniɓe ɗum wonno ƴettare région sahel kamɓe ɗo ɓe keɓani projet so ɗum wonno rewɓe fa hannde ɓiɓɓe rewɓe tawaɓe dogguɓe ina mooli ndelle oɗo projet o wonanayno haddu rewɓe fa hannde ɓiɓɓe rewɓe ko watta hono 150 woodi lebbi 6 wonno ko oɗo projet ka projet o finde muɗum dey daranade fa hannde ƴettare guure ɓeɗo rewɓe haddu ko watta hono million ji 36 wonno ko watta oɗo projet Bourama Kabiri kamɓe Lazare Sanou tawdano e maɓɓe toon en ndaare gollam woɓe 110 rewɓe ɓiɓɓe rewɓe tawaɓe dogguɓe no mooli woodi 40 rewɓe jooɗiɓe guure muɓɓen tawaɓe le province seno kamɓen keɓente ɗo ekintinede golleji keɓal nguure ngal ɗo gollal projet daraniɗo keɓal nguure rewɓe ɓiɓɓe rewɓe wonno ko waɗi ɗum. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes. Projet o filata kono moƴƴinde nguure yimɓe dogguɓe ina mooli fudu rewɓe e sukaɓe rewɓe kamɓe wonno tawaɓe ɓurɓe hewde ley yimɓe tawaɓe dogguɓe ina mooli golle projet o en min pilata kono waɗandeɓe formation ji ko watta 4 hono waɗugol sabunde ndemri tawe to awaka e leydi waɗoɓe koɗi woodi e maral il y a suffisamment de besoins jiɗali ina goni sanne e ɗoytirde ɓe yimɓe dogguɓe ina mooli ndelle o projet garal muɗum ina moƴƴi sanne wo o commissaire provincial kan wonno kokkuɗe puɗɗe golle oɗo projet. C'est surtout d'en faire bon usage et d'être assidu. miɗo noddaɓe ɓe tinno tawe oɗo formation laato kaɓɓu ko umaɓe woodi ɓe tinnode fa hannde jogade jogalaji ɗi ɓe kokkete ɗi non watta de mon maɓɓe fof heɓana hoore muɗum e waylitirde gurdam muɗum haddu lebbi 6 wonno ko projet o waɗirta woodi o kesuwal ceede daranigal ƴeftare projet ji balloji yimɓe woodi e société civile kamɓe wonno gatti ceede ko ɓuri million ji 36 dow lawol oɗo projet ayo woodi sanne lanɗo bawɗo wan tawe o projet laato hunde ko moƴƴantaɓe e dow gurdi maɓɓe ka sakiraɓe joni o jehen ɗum woni les commune biyeteɗo Zambo ina tawa les province Ioba les fa hande région sud ouest lamorde gawa toon keɓon famde toon e kamɓe ɗum wonno joni o ka yimɓe daraniɓe e renude laddeji meɗen ɓe kooƴi aade e joni o ka waylitinde nokkure nde kanŋeji ɗi ɓulli kanŋe mbaseteno toon e saabu nde nokkure laatake to waɗi leɗɗe sanne ndelle haddu ko watta hono 1,600 lekki joni o ka wonno koɓe anni awde dow jayri waɗore ko watta hono hectare ji 3 nin ayo ndelle keɓen famde Elvis Tiwna woodi kamɓe Lambert Soma tawdono e maɓɓe toon ndaare fa hande no gollal ngal yaari ɗum wonno les commune Zambo toon. min gaɗi ñalande e site Jikologo ɗo fa min gaɗa célébrer 3e édition journée de l'arbre. Voilà, journée de l'arbre o du président du Burkina quand waɗi invité yimɓe fou fa gaɗa planter leɗɗe par ce que leɗɗe no nafa leɗɗe no godi nafaka commissaire fou kawri subaka o fa tiro leɗɗe. Voilà, e site mo min cuɓi o du yo site orpailleur e ganno occupé. Voilà, donc agent en keɓi gaɗi récupérer site o donc min gaɗi fa min gaɗa planté fa min gaɗa récupérer site o. Voilà, ɗum waddi mi subaka o komin jiiɗi min mbiya fa hande mum fou e neɗɗaku mum tiro lekki wuuro muɗum tiro le guesa muɗum e tiro to wawi tiragol fa waɗa protégé fa lekki ki mawna fou. Voilà, heɓa environnement laato environnement lobbo ɗo yimɓe mbawi wurugol wona tiragol tan kanɗen wadde enen kan tiragol et puis gaɗen protégé par ce que sini waɗaka protégé fou
voilà wawa mawnugol fa nafa yimɓe. gonga sono neɗɗo aawi lekki ya ina hani filade renude kiiɗo lekki dow nafa hadde yimɓe fof ndele sakiraɓe ɗo wonno toɓɓe kibaruji komin joguino hande o en hollude on soni Allah jaɓɓi fo jangoro nde en fajiriji e salifanaji min garan fano ko don kibaruji moɗon ka fadde majjum kam fo kanko Bénédicte Dulkom o waran ɗo en daara fa hande kibaruji musinkore fofo moɗon suudu baba kirten e jaam. Sasi kiugra sampila yo be leben ya tenet pam tabane wongo idbayi television zugud natulik ngesa meti sanke ne ton ki baya runda mutora idbang timis la ninga sangeta san ya ne ton tinga la gazabi lekele na yi bam neptunu tase natulik ngese san ne bam sinya tum no wotoni to pam na tilgi tum da sanketin kenga da taure na tuli kamenge seti yin wisgara ne da Fabrice Zango kele na se kabno roto ne ya kuni hilabrik na tikon ne la nimbe sankelen website ne sukura woto ne ronda yumda sa ya ne BPC wala baka woto ne tore ton tenga pore nananda ina tutiliga yagama antuli kinge seti kibsin zinbene zamandara service para pani windiga ne wongo idbay television zugu bilya wala sanda yetaba banki zamandara bala saya ne hutara kiwura sampigla nu ne mbuida rat yeti saya ne kini bakel na sirata woto ne yagam sol maporin na kel kibis kanga wiliga me tiya Mariam Song arzam dubo la yarinda tel na ta boto ne zekobnore na wapusuma la kel na kosba tep song bo ne kun buto tore la sinyit fa la fi watenga pour ça ne ko sa buto tore il banti wendo tata odam sana zeka woto ne sengira kel na ti goma sa ya ni za sa vi miele la sa ya ni kwamba zabo ikenga ti pambe ma passé ti tum ta sizin bereke nanti ka gom tuka woto ne am pena cardinal Philippe Roro toninga dunda ti kwamba fa mandat ma Mariam Song kipsa lati yela me ti wende kompla kun kasanga te vima baso tengzuk vima baso ne binongra Jésus Christ masum wen kelen to matumde nzekba te beblinga pour ne binga la nepsira ya tik tebla woto bon yedi mun nuk panga ada fa libar bi pelra libar ni sala le lepton mentum option tum bum ninga ne Mariam so pour men nam barka la certa ban pour de fangs enfants yinga pour de zamana yinga pour de tik yinga tik ndata me ti kadma tik Nazareth zakson vima zakninga Joseph ne Mariam Songo la biga ji sindavuya tasidi toxontare yikandba fanyinga tasidi fitla yikandba fanyinga pa kambarum inkiti ton ya nangurambe dila mam sin yela ton santoin ti rimongum to wore ti wakadama wore ti hizadab zamana sidba nimbuida nere yida na sadam bonti bonne gouvernance santoin ti sentara panga sentara ligida tembeda ramba bam san kum simpatar ba nimbanra fa na songa me din ya yel kansense bangiti wakat lore ya tumno sina mana na soto ne la minse ninga sangeta tontenga lore yel woto ne kelna yina tikare wiliga me tiya bamsen ton ya tumno woto ne tupton na tiligi la brikum na kentongo ya reti bam datan tulikinge se tum dab sanda ganara sa ya ne la ketuntura la ligida bamsen ton songo woto ne wa asa songo de blame bam tum da men pour bilu wiliga me tibam kenga na tigesa me sa ya ne ko matum de ze kabna ren ken saba na tugese sa ya ni madam Kabo sun kelen ken ne bam centre woto ne ken ni sinima wenge la zeng san parenda idna ken ngamitu kelre timis la men san wangilin sab kelen nazi ka ko ise ko tondo puis ton tijaha jeune ndaton ko sot on fabrique de juramba nyam hanjese usine modèle ya technologie ram stia fort
parce que parfum la zinde mo ha wusukna mana me ton hibion ton visiter madame Kabore studio nyame la media 2000 nyame man effort na ninga nyamnya tum da bene la ton himbe karuno le ko wata mama ha ton be monsieur Sanfo PCR usine de Djogo na fabriquer sereng ramba na man garamba a wuli ge meti mana projet annexe la man passé na yiti wa mante man test ramba ti nyamem ti covid wa nyam ya problème a début ha pa king bobo on ti ton man testa na to ga ma ton rikre on tume na ti ba ma bu wa de ton tarmo capacité en test ramba fa donc la souno on contondo ton ratan on voulait que jeunesse ti fo han dik sori dik no tiendre dik taso il faut ratman bombo gouvernement ton man moderne parce que le gouvernement ning font quand a remarqué font créer là depuis dans les années 1980 l'Arabie depuis 75 et à 80 la ton transforma dans un signe économie et finance ou ton man modèle a monter la main ton y a nos projets là il y a soma ton temps accompagné monsieur Sanvra mendiga y a même qui ta expérience tenda basi tenda ba hampa bayire tenda créer la société azine tout n'importe quoi là pas la vie la métier ton y a un petit pays que le ne tant que ne courir ya ne tant que donc il y a rien qui te voit de ton men accompagne le gouvernement pour na yiti tum kanga ti kane février mars wata nyamna wata taka métier usine zi nyam wa ndo sa usine kanga nan tala wa ton nan pam tum kana tani proposi la pisnase ayelam ti wa hanrike wa pourcentage 30% wa ne ko ba ko ne pistan na yi parba Masa idna kenga sani parti politique ramba wengen tulik ngese ti sa yani MPP kombi bayen kele ya seka sangoto ne bam kele na yekata ba tulik ngese ne zam sabuto tore sonto indikantas kombi ba sana yele te ton bang politique vu imsen ya neng ninga la bam mes to kense menga sa yani tenga yirgru wenge idna kenga mentu pa venom ti tum ta sinzin bele kele na pena parti wa taw damba to bizeker ko esedinga parti ton bureau exécutif il y a ton petit frère Lucano Comporen il y a élève étudiant en Bator Saba te bana zinka natara hamanase nangese obna mana wana ti parti wa idéologie wa te ton rombang passé la kel ngese bana yi wan forum ta ban passé anton yi militation mia la to yi Burkina be ya twin song nzatenga 2010 yel king tori la bi ta samenge he ton foro de défense de sécurité au port mais ebna mana wan ton songe tidmi am ti bam bahdab zaka bahdab kwamba bahdab baram le maramba anan ton zabe naiti Burkina Faso ton gan bani donc ton MPP jeune da matar samenge naw kendel bolab to indiqué ton song ba maramba ti tumda ton kento donc ya rien la da jeune da mazinka rahmana ziare on wera saba song taba la province amna taban pisila na awai la hanton on wane délégation amba ti ba mena ken yirin to on ton songe ti message ni ba mu kawa bi message kan ton on payire Adem sambisi nan tulik ngesa meti sa ya ni wisara wenge la patron ya yin wisara taki la nan tutiki ti sa ya ne da u Fabrice Zango san kelen ken hermenga san ni wisara wenge kelen pa makun woto ne na di kan ko bam yopa san kelen na ke san ronda sukra san ken ne BPC wa la baka yum sara sukra woto ni winga me ti bam suria no ko to kelen na pam kun kanga en kelen ken ni bamba pelse sna ila tup ken so menga koranga wenge ti ya runda kwamba la bureau babara it came to Pavena Passi. Nous sommes des Nanzinga Yuri, un Tumduba, Mam, never found to son of la mer, to kill on continuing to go to. Donc, Mamwa, d'aller pipi, mam, des BPC, ce Benebaka, Yabam Nanzinga Yuri, Amenga Karanga point. Ameda ni munzumu abalati otuma mi pipi ba donc mam de vente renga wa yenam ti fallait mam de ron wakabala son yaba et bam meton zintenga yugo
ade sambisi para pa bili ya koy buzure ti lewa pam tabiro ni kibaya taba pusi le barku so kila songa yinga lim msinzi ndemba sinama porental tomba nyam na kelinya silin sigila le wum koy sati ya façon wa putu la bark ne tumtoro mas masan ya zule ne sungalo watara wena sasre lafi bani dunia konana aka dunia sigi labana wa ala ya wele akoro ayela kata sankabala o selikera kunu Burkina Faso yoro bella gelela ani dunia fantana bella gele o temene ko fa am kalomina mi cecho kalo yirturu kalo de kaseka wala benkanya anga jamana ko memene kaseka jakele o wele kambora anga jamana tikife ni cecho kalo damnet mana o senfe ministri mi sigi no kata anga sigida ko kuna ni duko kuna wa met benwende ale tarabo aka waga konana abuna kuna fulisoro kata ko balma Burkina Faso television kan bako ankle comme ya fatu wona anga kuma bakon bi minye ntanado min benbe anga chokalo klitan ani worma san wafla ani muga ani kilin konnana anga klife foriba oklige be lagele ni watina amata damene ni aywa dina ye chrétien ka domba min diroma o ye chokalo klitan ani duruye o kera sobe Burkina Faso don ani wadu don ulutoro yeresoro yagmaka aywa dina so konnana kaseka mi mari kaseka awali mando kanya sinkata ka kewalufe ayeleni sankaba konnana kaseka famer karado nebia kwala ani dusa salamata ulitianka chide okeneka o imisoro kanadama ankolache ni dumba dunia fantane bella gelema nga enfe wagadu do yagmaka d'église so o le kera sobe mi Marie Vierge Immaculée église afo chugo minado ko akayana ya bani dunia kwana do ala ya wele akoro atara ewa na farakulu na ewa na ajaye o se mfanfela la amba wele ko Assomption o kera yagma chrétien mo be nyafe ni nous sont dia ko se mfanfela la ni nantado o ya wala da blamin kando kaseka tablanka angaseka nous sont dia ke ane kaseka ala dari ewa akaseka sababu nymankanye anana Mariam songoka sanctuaire la kana furi doma antuka ayi ne manchama soro ambo fura ala ka sanwere dama sanwere yatmazi ala ka ngabatu bemne kabno wakati la do beba la nyina kaseka tagama asra fanfe sabu ayela en le coson ay min kalanye angase ko fa nyuma ben aklifale la moya ni ke wali muntuma ale kaseka to anga kubeke jususuma na dunia la sigi konana ni mbele tuma onto ewa mari ale akalonia tablinka kaseka bolofoni ani makari kaseka dibela gelema wele kan jabira kan yasi faso dum bella gele fe kabni ni chokalo ndamnatuma anga jamanati rock marki sanka bure ale yirtur da barasum bla 5 ans o tunkera zinyar o kera sobie ewa anga Burkina Faso dum be an tombolo no mama obseka yirdo o senfe ministre bu lafiana nga mi ministre misigino kata sigida ni dayro ko kuna benwende sankara ale tarabo aka chekeda konena chekeda mi sapone o ka chekeda kona ko talili aywa yirfuru ba le feor la tarabo la kaseka to lagia atamata gansa atarani keme flade abulokoro ani ko kasekoto du dukolo ka sofra wagaka kaseka famer keredo minye César Carfo ani nereti chide wokeneka ay misro kanadama ankolaje kabini nyikalo no bora amba doko sansan oye yuruturu kalo le anga jamana konana do zinyare konana le kalo ndaminet mana do anga jamana ti rockmar kisan kabore ali strade ko yirka turu yoro bela kaseka jakele kabo anga jamana konana o wulile kan do faso don kilingile bella gele aywa osra kasoko o wulile kan jabe kaseka obla 5 ans olu konsodo ministry chama obalafiana na wakati na ministry misigino kata anga duko ni sigida ko kuna do mi benewede Sankara Stanislas aleye aywa tama bla senkora kase katabo aywa akachekeda kona mi sapone katabo aka waga kona na waga mo ayo labe mi aywa aka baso waga e kase ko o labe o basigira kabni sangi bisaba de o senfa yiri chama do bo o kona na ni chira o kase ka yira ko yiri furo tulu ayira ka foko alesera ka ni waga labe dotedo ka yira ka fo Thomas Sankara ka sigi wakati la aywa
ye welelikan mun di fasodenw ma an ka se ka jantu ka se ka ja kɛlɛ tasuma ko an k'o kɛlɛ ka se ka to an ka bɛgɛn labɛla ayiwa bɔlɔn fɛ an k'o latunu ka bɔ yen nin gbɛnege na don an bɛ se ka yiri mun sɔrɔla o kɔnɔ don o ye ayiwa si yiriw bɛ yen zaban bɛ yen poponu bɛ yen gberen bɛ yen ka taa fara ayiwa a na ɲɔgɔnnasi caman kan o bɛɛ yɔrɔ la min ye kɔngɔfɛnw ye fana o b'o waraka kɔnɔna na ale ma dɔwɛrɛ fara sen ka don a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ma taa gansan a teriw n'a lɔnbagaw n'a ka somɔgɔw y'a bilasira jango ka se ka taa a bolonɔn bila o sen kan a ma taa gansan don a taara ni ayiwa yirisen 200 don ye olesina ka se ka taa don o kɔnɔ o yirisen 200 nin kɔnɔ min ye nɛrɛ yiri min ye si yiri bɛ ani ka ɲɛsin ka taa mɔrɛnga ani sira yiriba o bɛɛ sigilen b'o kɔnɔ ani yiri wɛrɛ faralaw kan ka se ka taa o kan ministre belmende a yɛrɛ k'a fɔ ko degu caman bɛ o sen fanfɛla la a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye tasuma ko ye kongo tasuma o tɛ ban ka ye olu bɛ ayiwa kongo caman dun ani yiriforo caman dun o sen fɛ nka ale ka mara kɔnɔna na a y'a labɛn cogoyasi bɛɛ la sisan ko ayiwa ni kongo tasuma nana a kana se ka tiɲɛni kɛ nka ale ye bonya ni karama sɔrɔ ani dɛmɛ sara ka bɔ yiriforotigi mun sigilen bɛ o yɔrɔ fanfɛla la nana se ka dɛmɛ d'a ma ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn di o sen fanfɛla a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɛlen bɛ ka se ka nin baara sen ka se ka gouvernement bilasira a ka politiki min ye waga politiki min a y'o bila sen kan ko sabu cɔcɔkalo o ka se ka yirituru kɛ min ye ayiwa Union européenne ka lasigiden Eli Otman Zongo ale fana tun tugula kɔ n'a teriw ka se ka na bilasira ka se ka fasodenya dafa ka taa yirituruko fan fɛ min ye ka se ka ja kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a labɛnna jango ka se ka siniɲɛsigi labɛn o yɔrɔ mara fanfɛla la min ye ka se ka ja lakɛlɛ ka se ka waga ladon ka ɲɛ an bɛ taa n'an ka kibaruya ka ɲɛsin ka taa Vista Bank o ye ayiwa waribon ye min sigila an ka jamana kɔnɔna na o ni Wagadugu ka koboda olu ye bolosiyɛn kɛ o ɲɔgɔn cɛ ka se ka filɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka se ka ja kɛlɛ o sera ka se ka taa Wagadugu ka ayiwa mara ka gbɛnege labɛn u kɛra sababu ye ka se ka yiriden 300 ani kɔ olu donna ayiwa sanji jukɔrɔ o don tɔgɔ la a kɛra an ka seerew ɲɛfɛ min ye Umaru Tambura ani Adama Giti olu ka seere filɛ Vista Bank ni Wagadugu mairie farala ɲɔgɔn kan pour que ka continuer ka yiri turu min kɛ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ko san o san Vista Bank ka papier utiliselen an bɛ papier min utiliser san kɔnɔ a bɛ bɛn papier 8,000 ani 800 de ma ram 8,000 ni 800 o ram 8,000 ni 800 o bɛ bɛn yiri 500 ɲɔgɔn de ma an b'o de tiɲɛ san o san papier la donc an ka directeur kɔrɔ dɔ y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛna solution sɔrɔ pour que ka o yiri segin nature ma ka foro sɛnɛ san o san hectare 1 k'o turu yiri la ka di Wagadugu ma pour que a ka fara ceinture verte kan donc an bɛ yan o hukumu de kɔnɔna na an ni mairie farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka o hectare 1 de yiri turu san o san et ɲina ko hukumu bonyana kosɛbɛ puisque an tɛna dan hectare 1 dɔrɔn ma ɲina ta bɛna taa fo hectare 4 na ɲɔgɔn fɛ donc o de la an bɛ mairie fo k'o waleɲuman dɔn o ka se ka fara an kan pour que an ka se ka yan ka di événement in ma. an bɔni Wagadugu an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Gawa mara fanfɛla la o yɔrɔ fana o ma to kɔfɛ welelikan jabira ka ɲɛsin ka taa nin kalo ni yirituru kalo la o yɔrɔ mara la fana o ma ɲinɛ ka wa o ye baara sen bila sen kan ka se ka yirituru Gawa mara fanfɛla la ani kin kɔnɔna na ka se ka fɔ bɛ se ka fanga di cogo min na o yiriko fanfɛla la o yɔrɔ fanfɛla ka se faamuyali ka don an ka cinin bɛ RTB de Gawa Sud-Ouest olu ka seere filɛ ni Lasina Kulubali yiri jɔyɔrɔ tɔgɔra kɔrɔlen kow ani jamakuluw ta bɛn fan fɛ nin yiri jamudon sigiko sabanan kɛra ni o kunba de ye Sud-Ouest maraba secrétaire général Abubakar Traoré fɛ nin kunba in kɔrɔ ka don a nafa ka bon yiri turu ni a b'a yira mɔgɔ la ko yiri yɛrɛ nafa le ka bon parce que ni yiri bɛ yen sanji bɛ yen ni yiri bɛ yen lafiya bɛ yen ni yiri bɛ yen ko caman bɛ kɛ yiri kɛrɛfɛ yɔrɔ la yiri jukɔrɔ yɔrɔ la parce que hali mɔgɔw bɛ kan ka ɲɔgɔn lajɛ ko kora fo ka kɛ yiri kan fo o ka kɛ suma kɔrɔ o suma bɛ sɔrɔ cogo ni yiri tɛ donc o kama ni an y'a yira mɔgɔw la ka mɔgɔw wele k'o ladiri ka ladirikan lase o ma o ka se ka yiri turu ni yiri turu fana kana dan yiri turu ma dɛ i bɛ a ladon n'i ma yiri ladon n'i ma c'est comme ni ko n'i den wolo cogo n'i den wolo n'i ma den ladon a bɛna kɛ mun ye
Sud-Ouest maraba yiritigiw ka ɲɛmɔgɔba Kirsi Evrad Wedraogo ka fɔra nin yirituru sababura yiri sun waga 1,650 de ka kan ka turu o dɔw ye nɛrɛsun sirasun ani akasiyasun ye. Sud-Ouest maraba gouverneur Wenmanagde Emmanuel Zongo ale bɛ welekan de kɛ bɛɛ lajɛlen de ma walasa yiri ka turu ani a ka ladon ni sɛbɛ ye. Hakili jiginna yiri jamudon sigiko fɔlɔ o sira dira ka bɔ jamanakuntigi Rochmar Christian Kabore de fɛ san 2019 cɔcɔ kalo ra Tenko Dogo Centre S maraba kɔnɔ. balma Burkina Faso television kalaba amanga bika kuna fili kuna chante nala ye sini irana mbao soro fufu kodana ani klife ni wakati kelina akilini be ani chaka la jella anga baraba tamana alibele ani kli